जो माने सिंह राशि व्यक्ति अछंती से माने एही समय कौनसी जिनिसर ग्यारंटी नियंतु नाही नहले कालपुरुषर पंचम राशि होउची सिंह राशि। से सिंह राशि व्यक्ति मानक पई 14 मे परठू गुरु तांक पई एकादश भाव में गोचर करिवे। एही गोचर समय रे गुरु मार्गी हवा सहित बकरी मध्य हेबे, अतिचारी मध्य हेबे। एही सबु फल रे गुरुंकर एही गोचर जो माने सिंह राशि व्यक्ति अछंती तांको पई किभली रहिबो से विषय रे आज आम डिटेल्स रे आलोचना करिबा। नमस्कार, मु सुभाषिष पुनः स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को। आज आम आलोचना करिबा कि गुरुंकर जो राशि परिवर्तन होउची ता द्वारा सिंह राशि व्यक्ति माननकु 14 मे 2025 रु नै कि 11 मार्च 2026 जाए कौन सब फल मिलिबो से विषय तो डिटेल्स रे आलोचना करिबा। ता पूर्व सबना भली गोटे रिक्वेस्ट करिया चाहिए कि जो माने भी एजाए चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु आ पाखथिया बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु जा द्वारा कि मु आगु को जहाँ भी किसी वीडियो देबी ता नोटिफिकेशन आपण मान को ठीक समय रे मिलि जिवो। जदि आमे सिंह राशि कथा कहिबा ताले सिंह राशि व्यक्ति मानक पई बृहस्पति होउचंती पंचम एवं अष्टम अधिपति। से पंचम एवं अष्टम अधिपति होई आपण मानकर एकादश भाव में गोचर करिवे एवं एकादश भाव में गोचर करिवा समय रे तांको दृष्टि तृतीय भाव, पंचम भाव एवं अष्टम भाव उपरे पड़िबो। तांकर एही दृष्टि फल रे सीए मोटामोटी सिंह राशि व्यक्ति मानक पई व्यक्ति मानकर एकादश भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव एवं अष्टम भाव सबुर भाव को ये जो भाव कहली से सब भाव को प्रभावित करिवे। जदि आमे फल विषय आलोचना करिबा ताहले मोटामोटी सिंह राशि व्यक्ति मानक पई गुरुंकर एही गोचर शुभ रहिबो, सकारात्मक रहिबो। काहेकि ना गुरुंकर एकादश भाव में गोचर को शुभ बोली ज्योतिष शास्त्र रे धरा जाई थाए। तापरे एही समय आपण मान देखिबे कि आपण मान को मान सम्मान रे भारी वृद्धि घटिबो, ता सहित प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिबो, चाकरी रे उन्नति हबो, व्यवसाय रे निश्चिंत वृद्धि घटिबो। ता सहित आपण माने निजर कर्म क्षेत्र प्रभुत्व विस्तार करि परिबे। उच्च शिक्षा जदि चाहुचंती ताहले सेथिरे लाभ करि परिबे एवं सफलता पाई परिबे। ता सहित साधारणतः आपण माने सब क्षेत्र रे सफलता पाइबे, शत्रु मानक ऊपर विजय प्राप्त करि परिबे। विवाह जदि हेइनी ताहले विवाह स्थिरीकृत हबो। ता सहित संतान प्राप्तिर इच्छा थिले संतान प्राप्ति मध्य हबो। वैवाहिक सुख रे वृद्धि घटिबो, उत्तम सुख प्राप्त करिवे। ता सहित आपण माने एही समय रे भोग विलास मध्य करि परिबे। किंतु 12 जून रु नै कि 5 जुलाई जाए जेतेबेले बृहस्पति अष्ट हेबे सेतेबेले आपण मानकु तांकर शुभ फल कम देखिया को मिलिबो। सेतेबेले निजर परिश्रम एवं चेष्टा को बढ़िया को पड़िबो। जेतेबेले 11 नवेम्बर 2025 रु 11 मार्च 2026 जेतेबेले गुरु बकरी हेबे सेतेबेले आपण मानक पूजा पाठ दान धर्म रे बेसी मन लागिबो। ता सहित आपण माने एही समय रे चाकरी क्षेत्र रे उन्नति करिवे, सेठी तांक निजर प्रभुत्व स्थापन करि परिबे, मान सम्मान रे वृद्धि घटिबो, सैलरी अर्थात इनकम रे वृद्धि घटिबो। ता सहित यदि चाकरी मध्य बदलिया को चाहुचंती ताहले आपण मानकु कोठी भल सुजोग मध्य मिलिबो। ता सहित एही समय रे आपण मानक पई बहुत ही शुभ फल बृहस्पति देबे। निज हॉबी द्वारा जदि किछि हॉबी अछि ताहले सेथरु मध्य निज किछि पैसा कमाई परिबे। किंतु कहार ग्यारंटी नियंतु नाही, नहले परवर्ती समय रे समस्या सृष्टि हेई पारे। ता सहित आपण माने एही समय रे देखिबे कि आपण मानकु एही समय रे चारि तरफरु चारिआडू आपण मानकु सहयोग, लाभ एवं मान सम्मान मिलिबो। ता सहित आपण माने देखिबे कि एही समय रे आपण मानकर जदि यात्रा करूचंती सेथिरे लाभ पाई परिबे। कोनोसी बड़ ग्रुप रे जोग देई पारंती। जदि उपदेश कर्ता होउचंती ताहाले मध्य भल रहिबो। जदि फाइनेंस फील्ड रे अछंती ताहाले आपण मानक परफॉर्मेंस बहुत ही भल रहिबो। एही समय रे आपण मानकु आर्थिक लाभ हेबो
ଏବଂ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ସହଯୋଗ ଲାଭ ମିଳିବ, ସିନିୟରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହାୟ ହେବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ହଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଚରରେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ବିବାହ ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ବିବାଦ ଥିଲା ତାହେଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ସମୟ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ସେମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଲେଜରେ ସେଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଯେଉଁମାନେ ଲିଟରେଚର ଫାଇନାନ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି ସେମାନେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଲୟର ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅଛନ୍ତି ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କି ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତାପରେ 11 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ ନେଇକି 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ତ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ରୋଗ ଋଣ ଏହିସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳନ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଶା କରିବି କି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜମା ହିଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।